Boleh, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Noorina Badrisha binti Muhammad Azman. Before we begin, I would like to introduce my team members, which have, Sekejap. Next, like, which have Muhammad Zuhairi, Aisyah Bahira, Aisyah Azmi, and Farah Ariana. Okay, next. Next, sekejap. Okay. The film Chun, released on year 2011, directed by Osman Ali, tells the story of tells about of Luna, who is a popularity TV host who runs away after finding out that her boyfriend is cheating on her with a new actress. After she feeling heartbroken, Luna convinced her assistant Tom to went back to her rural village in Kedah and also was attracted and fell in love with the peaceful village life, which made her want to stay there longer. As you can see, the picture below shows the scene how the Luna arrived at the entrance of Kampung Mata Air Hitam. Okay, next. So that we can see the next slide is side background, which is from the film Chun, location plan and key plan. So location plan at the Alustar Kedah. So the key plan is at the Kampung Sungai Dua Alustar Kedah. So Kampung Sungai Dua is the village located in the state of the Kedah, Malaysia. So Kampung Sungai Dua is a friendly, inhabit and strong sense of the community spirit. So Kampung Sungai Kedah also history dating back several century with a traditional and custom deeply rooted in the community. So Kampung Sungai Kedah also rich for agriculture, fishing and small scale industry are integral to the local economy. So that we can see this is the several of the picture from film Chun that village was maintain their traditional resource and activity. Like the road was running with the paddy, there are hills in the paddy area, habitat found in the rural area. So the signboard also show the kampung mata air. Sebenarnya macam kampung Sungai Dua ni adalah kampung dia yang sebenar. Tapi bila dekat dalam cerita filem Chun ni dia tukar atau digantikan dengan nama kampung mata air. Are you sure Kampung Sungai Dua? Ada Sebab buat I tengok gambar yang kedua tu, dia macam ada bukit kan? Kampung kat Kedah yang dekat dengan bukit sebelah Gunung Keriang. Tapi kalau kampung yang dekat bukit yang macam tu, dia banyak dekat Perlis. banyak dekat Perlis. Segar kat bukit. Tapi tak kisahlah kalau dalam filem tu kadang-kadang dia sebut je satu kampung, tapi bila syuting dia akan syuting 2-3 kampung pun kan. Betul? Betul. Tapi kalau you nak refer ke ni, sebab kalau gambar yang apa ni, yang view paddy field kan. Kalau view paddy field tu betul sebab bukit tu nampak jauh. Kalau you tengok peta Sungai Dua, mana ada bukit kat situ, dia dekat dengan laut. Faham? So gambar kedua, ketiga tu dia macam tak apalah, maybe you refer. Tapi yang kedua dan ketiga tu actually lebih kepada kat Perlis tu. Tapi tak apalah, you proceed je lah, Kampung Sungai Dua tu okey je. Okay, next. So, dalam filem Chun ni ada terdapat beberapa physical environment. Yang pertama adalah paddy field. So, dalam cerita ni ada kawasan padi iaitu dia menunjukkan a great natural environment. So, dia memainkan peranan yang penting untuk menunjukkanlah kawasan tu betapa memberikan seseorang individu tu untuk ketenangan dari segi dia punya keluasan dan kehijauan dia. So, yang seterusnya adalah hydrogen. Ini adalah hydrogen.
So daripada air terjun ni kita dapat tengok iconic of the natural attraction, dia punya beautiful scenic. Maksudnya dia punya panoramic view lah. Dari situ kita dapat tengok dia punya keindahan. Satu lagi, kalau waterfall ni kita nak kena pastinya dia mempunyai surrounding dia dengan green landscape. So daripada situ kita dapat tahu yang kat situ adalah kawasan air terjun. So salah satu kawasan air terjun yang dijumpai yang dekat dalam cerita tu adalah air terjun Guna Jerai. So yang seterusnya adalah kawasan sungai. So dekat dalam cerita Cun ni ada kawasan sungai dekat area padi lah. Iaitu dia memberikan, dia connected to the padi field sebab dia adalah salah satu sumber air untuk ke padi tersebut. Jadi salah satunya sungai ni juga adalah memberikan peranan yang penting dekat kawasan tu sebab sebagai macam fishing, dia boleh lakukan aktiviti memancing, swimming dan juga ada dalam cerita tu pun ada sebagai transportation macam ada laluan boat apa semua tu. So next, dekat dalam cerita Cun tu, physical environment dia adalah bukit. So bukit ni dekat dalam cerita ni dapat memberikan natural beauty lah sebagai panoramic view juga. So orang dekat situ dapat melakukan outdoor activity, outdoor experience untuk menarik orang lah dekat kawasan tu. Jadi bila orang dekat kawasan, orang kampung kat situ, dia dah biasa dengan kawasan dia. So bila orang luar, orang bandar dapat datang dekat kawasan tu, dia dapat experience, dia dapat opportunity untuk melakukan aktiviti-aktiviti dekat situ, kat kawasan bukit tu. So, ini adalah landscape types in the film Cun. Kita ada padi, ada air terjun Guna Jerai, Bukit Mata Air Hitam dan juga Sungai Dua. So, next.
Sekejap. Sekejap. Ada banyak term saya kena betul ni. Ya. Dia habiskan dulu untuk slide ni saja. Dia jangan sambung slide lain. Dia habis untuk slide ni dulu. Tak, dia pergi banyak-banyak ke tak, I lupa. Okey, sambung. Tapi okay. Yang atap yang you gambar yang you letak tu bukan zinc, is asbestos tu. Profile sama tapi material nampak lain. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita tak panggil steep elevated roof, kita panggil pitch roof. Di construction sikit betul sikit Yang keduanya, kita tak panggil raised house level, kita panggil kita panggil apa? House on stilts. STILTS. Dapat? Ini lebih kepada constructionnya. Yang ketiganya, coconut tree bukan untuk shading. Mana ada orang berduduk bawah tu. Dia lebih kepada windbreaker. Sebab bila kawasan padi, dia lapang. Angin kuat kan? Betul tak? Bila angin kuat, dia coconut tree, dia act for environment, dia act as a windbreaker. So, kalau rumah ni untuk rumah kampung, you kena tambah lagi. Untuk shading trees ni, biasa kat rumah kampung kita akan dapat pokok mangga, betul tak? Pokok asam jawa yang kita dapat, nampak macam daun halu-halu tu, tak pasti pokok apalah. Tapi pokok mangga ke pokok apa ke pokok besar tu, that one biasanya dia akan guna untuk shading lah. Okay, boleh sambung. Nampak tu dia tulis dekat dia siapa nama Nor apa, nampak tu dekat arrow bawah tu dia tulis stilt house kan, atap roof. Okey. Okey. Ya, sebelum Arina, kita yang first presenter tadi, I nak betulkan nama kampung. Boleh tak? Kalau Sungai Dua, kampung yang terdekat adalah kampung Air Hitam. Kalau kampung Mata Air, you tulis itu Bukit Mata Air ke apa? Dia tulis saja apa? Bukit Mata Air Hitam. Bukit Mata Air. Bukit Mata Air dekat Perlis. Kampung Air Hitam dekat Kedah, dekat dengan Sungai Dua tu. So gambar yang sungai tu I rasa macam gambar terusan ke apa tadi tu. Kalau you tengok balik dekat map, kampung Air Hitam tu, memang ada rumah Air Hitam, dia ada homestay, rumah tradisional macam tu, dan dia ada sungai, dia ada macam terusan lah. Panjang straight tu terusan, itu terusan untuk sawah padi. So kalau view bukit dari jauh, mata air hitam, background dia memang dia akan nampak gunung keriang. Tapi kalau dua bukit batu kapur tu, dia lebih kepada Kapelih. Tapi it's okay, tak apa. Okay, next presenter.
Okay, just take note lah. Maknanya dia tak akan lari jauh lah pun. Mesti dekat-dekat tu je kan. So kalau you mention sungai, actually maybe sungai, maybe tali air pun tak pasti terusan ke apa ke. Right. Okay. Next. Okay, next is how do the communities interact with the natural environment and modify the landscape. First is agriculture practice, which the local community of Kampung Sungai Dua, Kedah modify the green area by creating paddy fields is to improve the standard of living and is the main source of income for the villages, as well as preserve the cultural and agricultural heritage for future generations. In this sense, you see that attend to Luna how is important the organic to paddy fields to promote the soil health, produce chemical inputs and produce healthy rice. This is because kawasan Kedah ataupun keadaan topografi Kedah memiliki tanah yang subur menyebabkan kawasan itu sesuai dengan pertanian padi. As I said just now, kawasan pertanian padi dekat Kedah tu merupakan sebahagian warisan dan budaya bertahun-tahun dan merupakan sumber pendapatan utama for the villagers. Okay, natural resource management pula. In this scene, you can see that the tall trees, large greenery, bird chirping create a serene and tranquil atmosphere. Villager can play happily, fishing in the river can provide a source of food, gathering the fields can provide peace and protect the ecosystem. For the greenery and landscape maintenance, the beauty of nature, green paddy fields can reduce stress on individuals and attract people to love the natural environment. Preserving existing green space and paddy field can contribute to the area's aesthetic appeal and environmental health. So what I can say in this scene and this film shows how the community interact and modify the landscape environment as it promotes the economic and tourism impact, food supply security and social cohesion among communities. Okay, next. Okay, next, what are their daily activity? First, dekat padi, mesti ada pesawah. Jadi usually local, diorang bekerja sebagai pesawah dekat area dalam cerita ini. So, apa yang diorang gunakan, the main tools diorang gunakan adalah tenggala, penyisir, cangkul dan juga tajak. Tenggala ni dia digunakan untuk pemajaan. It's turning over the paddy field soil. And then after using tenggala, diorang menggunakan penyisir untuk Dia boleh smoothkan, tambah sikit. Kalau tenggala ni biasa dia tarik pakai apa? Pakai tangan ke? pakai kerbau. Kalau tak pakai kerbau, dia akan gunakan 2 lembu sebab lembu ni dia punya power tak sama dengan kerbau. Then you boleh mention kat situ. Nampak kan? Lepas tu, Alright. kalau penyisir dia untuk smoothkan level, break and soil lump and clear it or weeds. Lepas tu, untuk kalau untuk pesawah, diorang akan gunakan cangkul dan juga tajak untuk kerja-kerja yang ringan. Macam digging for leveling or the ground and then also clearing the grass on the border of the paddy field. So kalau yang ketiga ni, macam yang tadi, yang tenggala dengan penyisir, kita gunakan kerbau. Jadi diorang ni, pesawah-pesawah ni akan menternak kerbau lah untuk membantu diorang punya kerja-kerja pesawah. Kerja-kerja sawah padi lah. Kalau kita dapat tengok contoh yang gambar first tu, dia tarik penyisir dan yang second tu dia tarik tenggala menggunakan kerbau. Next, untuk pesawah, diorang ada pakai sesuatu dekat kepala iaitu mengkuang ataupun telepok. Yang telepok ni dia digunakan daripada batik fabric yang loose batik. So diorang akan macam ikat, lipat-lipat ikat macam tu. Kalau ikutkan setiap negeri dia ada dia punya cara dia. Kalau pekerjaan diorang macam nelayan ke apa, lain pula cara dia. Jadi yang kedua yang selalu kita nampak adalah topi mengkuang yang dianyam. Dia guna untuk shading punya daripada panas. Kalau teleport ni kalau diorang macam peluh ke panas kan, diorang gunakan kain yang ada lebihan tu untuk lap peluh dan untuk kipas diorang punya panas. Semestinya You tak jumpa lagi satu gambar. Kalau teleport tu, dia memang Kedah dia panggil teleport dia ada banyak nama sebenarnya. Maknanya kalau ini you refer ke Kedah punya. So satu lagi kegunaan dia, you perasan tak kalau orang dulu
bila dia bawa barang, dia akan bawa atas kepala. So dia lapik tu akan jadi lapik kepala dia. Supaya tak sakit kepala lah dia lapik dia kain tu kan. Terus kita dah boleh nampak dekat pesawat, kat sawah padi mesti ada orang-orang. So orang-orang ni digunakan untuk macam ni mengelirukan burung-burung, Menakutkan burung. menakutkan Halau burung tu, halau daripada merosakkan tanah sawah padi lah. Kalau orang-orang ni digunakan apa tu? Hay. jerami. Jerami padi. Jerami dalam orang-orang tu lah untuk bagi dia nampak feel penuh. Nampak bentuk lah. Nampak bentuk. Dia kayu dan jerami. Okay. Kayu dia dibentuk dalam T, so nampak macam orang lah. Lepas tu dia akan pakaikan pakaian macam petani ke, pakaian lokal ke, dia tengok juga tempat. Selalunya orang pakaikan baju biasa je, baju capai sawah. Lepas tu kalau kat paddy field ni mesti ada resting area sebab kedudukan rumah diorang ni jauh-jauh. Rumah-rumah mesti akan sekeliling dia ada sawah padi. Tapi ada juga kampung yang rumah dia dekat-dekat tapi sawah padi dekat belakang. Jadi so resting area ni in bahasa tempatan dia panggil apa? Apa nama? Alamak. Pondok. You orang mana? Kan? Tak. Grup ni tak ada orang Kedah? Tak ada. Oh, kawannya tak ada orang Kedah. Oh, Kedah pun ni tak tahu pun. Dia panggil dangau, tempat rehat tu. Kalau Kelantan dia panggil lain. Kalau belah tempat lain dia panggil lain. Wakaf ke pondok ke. Tapi kalau belah utara dia panggil dangau. Macam pondok kecil-kecil tu kan. Okay, sambung. Okay, jadi dalam masa diorang bekerja, mesti ada masa diorang berehat. Jadi selalunya kita dapat nampak dalam drama atau something, kita nampak family member diorang akan bawa food untuk diorang makan semasa diorang rehat. Dekat sini lah. Kalau untuk orang yang dekat dengan rumah, diorang akan balik rumah. Diorang punya resting area akan jadi dekat rumah lah. Lepas tu kita perasan mesti biasanya ada buaian net tu. Kita panggil hammock. Banyak yang betul kan. Tapi tak apa, kita belajar kan. Lepas ni betulkan balik. Hammock yang diorang gunakan untuk rest macam baring ke, untuk ambil take 5 ke. Jadi diorang akan gantung hammock ni antara dua pokok. Selalu kita nampak kalau kat sawah padi digunakan bawah pokok mangga. So jadi ada teduhan. Kalau macam dalam cerita ni, dia gantung dekat pokok kelapa sebab rumah dia dah ada teduhan. Next. Kalau dekat rumah pula, aktiviti dekat rumah, diorang mesti kampung selalunya ada tempat diorang berehat macam pondok kecil macam tu. Kalau macam dalam cerita ni, dia ada pondok yang sama macam apa yang Aisyah Bahira tadi tunjuk. Dia macam serupa macam ada traditional punya arkitek macam tu lah. So dia punya bumbung dia buat daripada daun kering. Daun kering. Kalau daun kering, dia ambil daun, dia tak nipah lah kan. Tak nipah. Lepas tu dia punya frame ataupun tiang dia buat daripada kayu. Dan dia punya alas tu, diorang akan alas dengan tikam ayam. Tikam mengkuang. Saya anak tu. Tak apa. Kita tak petang lah. Yang I komen apa tu semua, you tengok tau. Ataupun kawan pun tulis. Kita untuk pagi atau petang. Selalunya untuk family lah. Pagi yang petang kadang-kadang ada je untuk friends pada petang. Kalau malam yang memang selalunya kita nampak kawan-kawan diorang akan macam kumpul lepak kat situ. Yang kedua, kat rumah ni diorang menternak ayam sebagai diorang punya source of food, or diorang boleh dapat telur daripada ayam tu. So kalau diorang nak ayam ni, diorang kena tangkap. Kalau nak guna, so dia akan jadi macam kalau ayam ni dia akan simpan dalam
Serkut ayam. Serkut ayam. Dia selalu nampak dia daripada benda lah. Dia orang buat sendiri. Okay, yang ketiga, hari-harian dia orang pakai harian dia orang. Selalu kalau kita tahu Kedah, dia orang pakai baju Kedah, pakai batik kan. Itu kalau perempuan. Tapi untuk dalam cerita ni, dia orang pakai pakaian biasa. Maybe dia orang macam modern sikit lah. Jadi dia orang pakai kemeja sebagai outwear. And then dalam dia orang pakai baju shape biasa. Untuk lelaki dia orang pakai seluar jeans ataupun seluar slack, seluar biasa lah. Kalau perempuan jarang nak orang pakai baju, dia orang pakai seluar juga. Untuk area parade ataupun tali air, diorang selalunya menggunakan area ni untuk memancing mendapatkan ikan kan. Jadi cara diorang juga tangkap ni secara tradisional, menggunakan ikan, jala, ikan dengan joran berlulu. Kalau moden ni guna joran yang moden lah. Kalau diorang joran berlulu. So semua tools ni diorang buat sendiri. Sekai ikan dengan ikan ni lain sikit. Sekai ikan dia sekak. Kalau ikut yang dia lelah, dia ada yang masuk dia keluar sebab dia ada macam tu. Lepas selain daripada diorang pakai kan, budak-budak juga kanak-kanak diorang rasa main-main dekat situ. Macam main-main dengan kawan, main-main. Selain daripada jadi education system lagi lah. Jadi selain daripada parade, pasal juga tempat bermain anak-anak dekat sana. Sebab dia punya vibe. So dia boleh main layang-layang dengan kawasan luas. Kadang-kadang ada juga yang main dalam sampai ni kalau padi dah tuai situ. Okay, last kali dia punya community center macam-macam dah. Dia orang ada night market, restoran. Lepas tu night market ni tak everyday dia ada. Jadi night market ni tempat yang orang jual dia orang punya hasil ataupun dia orang dapatkan apa yang dia orang nak. Itu macam sayur yang dia orang dah proses barang-barang yang dia orang anyam macam buat macam tu. Yang second restoran tempat yang orang makan, tempat buku dia orang untuk dia orang macam communicate. Dan cerita ni restoran ni digunakan untuk karaoke session. Malam-malam dia orang karaoke dengan apabila dia orang macam ada gosip cerita kan, dia orang akan pergi kat restoran ni sambil makan dia orang akan bercerita. Yang kedua, dari segi bahasa yang orang gunakan bahasa dialek utara. Okay. Seterusnya adalah dalam 8 landscape typology of association. Yang pertama adalah rural agricultural landscapes. Landscape bawah bandar yang terdapat dalam filem ini adalah mengutamakan padi sebagai aktiviti pertanian yang dilakukan secara tradisional oleh penduduk kampung dan kawasan tersebut lah. Landscape tersebut bukan sahaja kata menarik, tetapi juga penting budaya dan sejarah bagi orang kampung kawasan situ. Yang kedua adalah cultural heritage associations. Di dalam cerita ini juga menunjukkan padi menjadi sumber utama daripada mereka dan juga ada identiti bagi kampung mereka. Bukan saja, dan morfi ini menunjukkan cara teknik yang secara tradisional dan teknik tersebut haruslah kita harap untuk memberi bantuan pada generasi yang akan datang supaya pertanian tradisional tu tak dilakukan dengan zaman lah, tak diluar zaman macam tu. Yang ketiga adalah ekosistem services. Padi juga baik untuk ekosistem kerana padi juga berfungsi sebagai pembersihan air. Dia amat penting pada penduduk kampung di kawasan tersebut kerana padi dapat mengatasi daripada berlakunya pencemaran alam seperti banjir. Yang keempat adalah sustainable agriculture. Filem ini menunjukkan amalan pertanian secara tradisional
yang dapat menjaga kelestarian alam sekitar dan juga memberikan kebersihan kepada sumber makanan mereka. Filem ini menunjukkan di mana terdapat adegan Remy Ishak menggunakan racun organik untuk aktiviti pertaniannya. Dia tak menggunakan racun yang dapat bahaya kesihatan dengan alam sekitar dan menjejaskan alam sekitar. Betul. Okay, next. Okey, yang kelima adalah natural riverine landscapes. Sumber air, seperti kita tahu, sumber air penting untuk pengairan dan aktiviti harian kita. Landscape sungai ini bukan sahaja penting untuk kehidupan penduduk kampung, tapi juga dia menyokong ekosistem yang pelbagai. Usaha pemeliharaan yang bertujuan untuk memelihara kesihatan ekologi sungai dan tanah lembap adalah penting untuk mengekalkan biodiversiti, mengawal selekitan air dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat di kawasan tersebut. Okay, yang keenam adalah Forest and Hill Landscapes. Filem ini juga ada scene yang membapakan kawasan hutan dan bukit yang mengelilingi kampung tersebut yang menyediakan habitat untuk pelbagai flora dan fauna. Landscape ini juga menyumbang kepada kesihatan persekitaran keseluruhan rantau ini dan menawarkan peluang aktiviti rekreasi untuk penduduk ataupun pelawat macam hiking macam tu. Okey, yang ketujuh, community identity. Rumah yang seperti Bahi tunjuk tadi, rumah tradisional selalunya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dalam komuniti, mengukuhkan interaksi sosial dan mengukuhkan semangat kegitaan dalam kalangan penduduk. Usaha pemeliharaan yang bertujuan untuk memelihara rumah ini boleh membantu mengeratkan hubungan komuniti, menggalakkan perpaduan sosial dan meningkatkan kualiti hidup keseluruhan untuk penduduk. Okay, yang terakhir sekali adalah community engagement and empowerment, iaitu pemeliharaan landscape desa luar bandar yang berkesan memerlukan penglibatan dan pemekasaan komuniti. Filem ini menonjolkan kepentingan melibatkan penduduk tempatan dalam proses membuat keputusan dan mempromosikan penjagaan warisan budaya dan semula jadi mereka. Okay, seterusnya adalah next, lesson learned. Okey, yang pertama adalah symbiotic relationship with nature. Hubungan rapat penduduk kampung dengan alam semula jadi ditekankan di kawasan sawah padi. Sawah padi juga merupakan mata pencaharian mereka yang bergantung pada tanah, menunjukkan interaksi yang saling menguntungkan antara masyarakat dan juga alam sekitar. Okey, yang kedua adalah cultural tradition and practices. Sawah padi berfungsi sebagai latar belakang amalan budaya tradisional seperti upacara penanam padi dan penuaian bersama, cultivation rituals. Adegan ini menekankan kepentingan mengekalkan tradisi budaya yang terikat dengan landscape, mempamerkan cara ritual diturunkan melalui generasi dan membentuk identiti masyarakat. Okey, yang ketiga adalah resilience in the face of challenge. Sawah padi juga menghadapi cabaran seperti corak cuaca yang tidak menentu atau serangan serangga perosak macam tikus macam tu. Bukan serangga tapi tikus juga ada cabaran-cabaran juga yang mengancam cara hidup penduduk kampung. Menerusi cabaran ini, filem ini menggambarkan daya tahan masyarakat ketika mereka menyesuaikan teknik pertanian mereka atau berkumpul untuk mengatasi halangan, menggambarkan pengajaran ketabahan dan kebolehsesuaian dalam menghadapi kesukaran. Okey, yang terakhir sekali adalah interconnectedness of community and landscape. Itu pemandangan di sawah padi menonjolkan keselimut hubungan masyarakat dan landscape. Ia menunjukkan bagaimana kehidupan penduduk kampung terikat erat dengan tanah yang mereka usahakan seperti padi tadilah, dan bagaimana amalan budaya dan ikatan sosial mereka dibentuk oleh aktiviti pertanian mereka. Ini menggariskan pengajaran untuk memahami hubungan yang berakar umbi antara budaya dan juga landscape. Okay, itu saja. Terima kasih.
Terima kasih Doktor. Okay. I think overall okay lah. Cumanya dekat tadi bukit yang tunjuk tu, you tahu bukit apa kan? Siapa nama? Zulkhairi. Ha? Bukit apa yang tunjuk Bukit tadi tu? Mok Chun. Saya tengok saya search dekat Bukit Mok Chun. Mok Chun tu kat Tak Kedah. apalah. Betul-betul. Dia kat situ ada beberapa bukit. Kedah tak banyak bukit. Dia ada Gunung Jerai, Bukit Mocu dengan Gunung Keriang. So kalau benda tu you nak jadikan setback sebab dia tak jauh pun semua tiga-tiga tu kan. Setback as ada sawah padi tu okey je. Okay. Think okay. Congratulations and well done. Yang sikit-sikit tu betul kan lah. Terima kasih Biasa Doktor. lah kan. Okay, next group. Siapa? Next. Aziz, group you ke? Group saya. Kampung apa? Sekejap, Doktor. Tak ada doktor, saya puan je. Sekejap, Puan. Cerita apa? Ni dokumentari Petani Bukan Pemalas. Assalamualaikum. My name is Aziz Aiman. Today, I want to present Petani Bukan Pemalas as our movie review for today. Okay, Petani Bukan Pemalas basically is a documentary about a rural smallholding padi farmer from Alor Pongsu. Nama dia Encik Azhar. Okay, Azhar rules the bitterness of an exploitative system where farmers like him are shortchanged with expensive commercial seeds that increasingly yield poor harvests despite all their hard work and dedication. However, he faces a battle to correct government's own misconception about farmers being failures due to laziness and unwillingness to learn modern technique. Okay, kita move to group member. Next. Okay, as for group members, we have Razi Aiman, Nur Aiman, Hazi Aiman, me, Siti Maimun, and also Hafi Nazira. Aiman ni tiga ni. Kroni Aiman. Kalau ni next. Aiman. Okay, now let's hop into site location. Next. Okay. This documentary take place at Alor Pongsu in Baganserai, Perak. It's located in close proximity to the town centre of Baganserai, allowing for convenient transportation and access to amenities and services. Surrounding the site are vast expanses of paddy field, secondary forest, and also small scale of agricultural plots. Okay, kalau nak rungkaikan, kita boleh tengok dekat physical environment at next slide. Next. Ada siapa-siapa orang Perak sini? Group ni? Tak ada. Okay. Now let's see for physical environment at Alor Pongsu. The most prominent features at Baganserai landscape is vast expanses of paddy field. Okay, as a question, why paddy have been chosen for significant physical environment here? For ages, the production of paddy has been customary agricultural method in Alor Pongsu. Rice farming is a popular practice
in the area with farmers passing down important information and skill from their ancestor. Sebagai contoh, Encik Azhar, dia juga diberikan ilmu turun-temurun oleh ayahnya. Dia menyambung legasi ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia ketika dia berumur 14 tahun. Okay, and next we have meandering rivers and waterways intersect the paddy field. River and waterways ni playing crucial role in irrigation and water management. These water bodies are crucial for farming, ensuring a consistent water supply for rice cultivation year-round. Okay, next. Okay, next we can spot rustic villages sit among the paddy field with traditional wooden houses, palm trees, and also colorful shrub. We can identify Malay traditional architecture through houses on stilts, intricate carving, and natural material like bamboo and also palm leaves. This design suit the local climate and are both functional and beautiful. In addition, we can spot Baganserai boasts a diverse array of tropical vegetation, including tall coconut palms, banana tree, colorful flowering plant, which enrich its scenic charm. Okay, now let's move to background of local community. Next. Okay, first, cultural heritage. For the local people, paddy fields have a great cultural significance. These fields represent the people's ties to the land and agricultural inheritance, serving as more than just a means of subsistence. They are essential to their identity and tradition. Second, economic backbone. In Alor Pongsu, the paddy field provide as the local community's main source of income. Okay, as we know, rice farming has been the main source of revenue for generation, influencing the socio-economic structure of the area. Lastly, as for environmental harmony, one benefit of paddy field is peace in the environment. They act as organic water storage facilities, reducing the risk of flooding, preserving soil, and also fostering a variety of ecosystem. Next. Okay. In addition, in terms of tradition, in order to preserve biodiversity and cultural legacy in the paddy field, farmers take great delight in growing traditional rice strains that have been farmed from generation. Historical background of local communities in Baganserai reveal a rich tapestry of agricultural heritage. Over centuries, Baganserai has been shaped by the cultivation of paddy field, which serve as the economic backbone of the region and a symbol of cultural identity. That's all from me. Now let's move to the next presenter. Assalamualaikum. My name is Siti Maimun binti Syarja Hamdi. I will present on the interaction with natural environment and the landscape modification. Next. Okay. How do the communities interact with their natural environment? First, environmental awareness. In the beginning of the video, Azhar shows that he recorded all the days that he spread the fertilizer and weed killer in order to know its effectiveness and the effect from it. Azhar approach to recording fertilizer and weed killer used to assess their impact on crops reflects a responsible and environmentally conscious farming practice. By carefully monitoring the application of these agricultural inputs, Azhar can better understand their effects on crop growth and overall paddy productivity while prioritizing environmental sustainability. Okay, as you can see, the first picture shows the effect to the environment. For example, if the usage of fertilizer is too much, the excess of it run into the water and can contaminate the water source like river.
And then the second picture shows the effect using of NPK fertilizer to the plants. It shows that NPK fertilizer helps in plant growth, but too much of fertilizer can also harm the plants. And next point is types of fertilizers that help neutralize soil pH and improve soil fertility. The selection of fertilizer also one of how the communities interact with their natural environment. For example, the first picture is the lime, agricultural lime, which also known as calcium carbonate or dolomitic lime, is one of the most effective amendments for reducing soil acidity. It raises soil pH by supplying calcium and magnesium ions, which then react with hydrogen ions to neutralize the acidity. Next is dolomite. Dolomitic lime contains both calcium carbonate and magnesium carbonate. It not only helps raise soil pH but also provides essential magnesium to plants. Dolomite is particularly beneficial for soils that are low in magnesium. Last but not least is wood ash. Wood ash produced from burning wood or plant materials. It contains potassium carbonate and various minerals that can help raise soil pH. However, it's important to use wood ash sparingly and avoid excessive application, as it can raise soil pH too quickly and then cause the nutrient imbalance. And then next is climate adaptation. The communities in Alapongsu are facing the challenge of climate change, including a shift in temperature and rainfall pattern. They adapt to the climate change by adjusting the planting schedules and the irrigation channels. As you can see, the rainfall pattern shows that the least rainfall month happen during January to February and July to August. During this, the paddy field will be cleaned up and will be the rest time for the peasants. And during March and September, the rainfall are average and suitable for transplanting. These are the way of peasants at Alapongsu adapt to their climate. Next. Okay, next point is making their own paddy seeds. The peasants also respond to their natural environment by making their own paddy seeds in order to continue maintain of the paddy industry in Alapongsu. By this, they ensure the sustainability of the area. As he said in the documentary, if they depends only on the corporation, the paddy industry will be collapsed. As you can see, the right side of the, as you can see on the picture, the right side of paddy seeds on the picture is a high quality paddy seeds that made by Azhar and his friends. By making their own paddy seeds, it can help in reducing the cost. And the left side is the low quality of paddy seeds with low percentage of germination. Healthy paddy seeds is very important in order to maintain the paddy field and to avoid the field become abandoned, just like the example of the picture that I put on that. And then next is the cultural practice. Okay, the relationship between communities and their environment shaped by the cultural practice related to rice cultivation. The traditional knowledge associated with paddy farming reflect the deep connection of Alapongsu and Alapongsu community and their natural surroundings. The picture shows that the communities are working together, which is planting the paddy together. And last but not least is the sustainable agriculture. In Alapongsu, farmers prioritize organic farming,
steering clear of synthetic pesticides and organic fertilizers. Additionally, they employ water conservation techniques to maximize efficiency and reduce waste in irrigation. Moving on to the next slide. Okay. Next is landscape modification. First is terracing. Terracing is one of the way how the communities at Alupongsu modify their landscapes. The communities modify the hilly terrain of Alupongsu by create the rice terraces, which helps to control the erosion, retain water, and maximize arable land for the paddy agriculture needs. This picture shows the overall view of the rice terraces of Alupongsu, and the next picture of it is the detail of the view of the paddy field. As you can see, the planting paddy area are lower level than the road and the boundary between the planting paddy areas. This because to maintain, to retain the water. And then next point is the irrigation system. The communities maintain and develop irrigation system to ensure water availability for their paddy fields. These systems include canals, dams, and reservoirs to channel the water from natural sources like rivers and rainfall runoff. Uh, these, uh, these are some of the example pictures of the irrigation of the landscape agriculture of paddy. First is the paddy drain. Paddy drain regulates water levels in rice fields to prevent waterlogging, promote healthy rice plant growth, and facilitate efficient farming practice. Second is canal system. It is a network of water channels designed to distribute water for the paddy fields. And the last picture is from the documentary. The picture shows that that Azhar, the peasant, collect the water from the canals. And then next slide. Okay. Next is traditional farming technique. In the documentary, it shows that the communities are still practicing traditional farming techniques that handed down through generations. Azhar have been practicing the traditional method since he was 14 years old in 1982 when his father passed away. This method include manual tasks like harvesting, weeding, fertilizing, and act. And last but not least is use of fertilizer and weed killer. The peasants at Alupongsu also use a variety types of fertilizer and weed killer in order to respond to the different types of weeds in their paddy fields. Azhar highlights in the documentary that Azhar grows organic rice on 1 acre while others use conventional methods. This because of the economic nowadays that affect the price of the conventional and organic rice that become equal. Because of this, Azhar nowadays did not use 100% of the organic products for the for his paddy field. I think that's all from me. Thank you. I will pass to Hafin Azira to the next point. Sementara tu Siti Mariam. Siti Maimun. Maimun. Aku tukar nama. Sebab dia nampak keluar Siti dia yang dia tak keluar kan. Tapi tak apa, yang source of water tu tadi, you ada mention dam dengan reservoir. You rasanya untuk Alupongsu tu dia datang daripada mana? Sumber air tu. River. Saya rasa lah. Dam Bukit Merah tu, empangan Bukit Merah. Tahu Bukit Merah? Nah, bila ni next time lah, siapa-siapa dia, you all semua, bila you dapat satu site, you tengok site context. Okay. Kan? Site context. So yang terdekat sungai, biasa dam untuk pengairan untuk Alupongsu, dia datang daripada Sungai Merah tu tak jauh je pun daripada situ. Alupongsu, Sungai Merah, Semanggur tu memang dekat sangat.
So memang punca air dia daripada empangan Sungai Merah tu. Memanglah dia ada sungai ke apa semua, dia akan alirkanlah ke situ. Okay. Okay puan, terima kasih. Alright, okay. Tapi yang dia mention weeds tu, dia tak ada mention jenis-jenis weeds ke apa ke. Sebab bila Azhar tu dia buat dia buat organik kan, yang orang lain buat konvensional, betul? So apa beza organik dengan konvensional? Tak tahu. Yang tu saya tak sure sangat sebab dia tak ada bagi tahu yang detail, dia macam bagi tahu macam tu je. Memang dia tak bagi tahu detail. Memang kita kena buat desk study lah sikit. Apa beza organik dengan konvensional? So konvensional dia banyak pakai chemical. So organik dia tidak chemical lah, dia lebih kepada organik. So bezanya kalau you pakai konvensional dia banyak chemical ke apa, lama-lama life in water, life on land macam weeds. Kalau dulu-dulu kalau organik punya praktis, apa hidupan di dalam air kat sawah padi? Apa saja hidupan dalam air you kena dapat. Apa spesies hidupan dalam air dekat sawah padi? Nanti you search ya. So apa saja hidupan dalam air tu semua petani boleh ambil, boleh makan. Dia boleh source of food je. Ikan ke, siput ke apa ke kan. Then satu lagi weeds. Dia ada weeds. Banyak juga weeds yang boleh dimakan. Kalau dulu-dulu senang je dia ambil weeds yang boleh dimakan. Contohnya keladi bunting. Tahu keladi bunting? Orang buat ulam, dia celur buat ulam, buat sayur ke apa kan. Itu adalah weeds, tapi weeds yang edible weeds. So bila edible weeds, orang dulu bila dia buat organic punya praktis, dia boleh kutip je. Tapi kalau dia buat konvensional, you rasa you nak kutip makan ke? Makan dengan racun-racun tu sekali kan. So tidaklah kan. So nampak dia bila dia apply organics tu, dia punya apa saja yang ada dekat situ, even though it's a weeds ke apa ke, semua dia boleh makan. Even it's a prosak, dia prosak terdiri daripada serangga prosak, haiwan prosak tadi siapa kata, tikus ke apa ke kan, burung kan, itu ada haiwan prosak. Siput pun adalah binatang prosak juga. So some of the siput memang boleh dia makan pun. Okay. Nanti find out benda-benda tu lagi details, right? Ikan, apa ikan. So dia tengok sekarang ni dah tak banyak dah spesifik ikan. Cumanya spesifik ikan untuk kawasan-kawasan yang organik saja kita akan ambil. Okay, next. Okay, so Assalamualaikum. My name is Hafi Nazira. I will present about daily activities that reflecting local communities' belief, culture and tradition. Okay. Firstly, based on my research and also the documentary, so half of Alo Pongsu is covered with paddy field, and most of the communities works as peasant, and farmers not only cultivate their own rice fields but also cultivate the rice fields that owned by others. They will get commission to work on other people's paddy field. For example, Encik Azhar himself, he charged about 300 ringgit per ton from the harvest. And most of the peasants work in paddy field for survival and to support their family. Move on to the daily activities of peasants. So for the morning routine, some people say that peasants are lazy. Peasants start their day as early as 6 a.m. and spraying weed killer as early as 6:45 a.m. Then the recommended time to spray the weed killer is between 7 a.m. to 9 a.m. because it may rain at 10 a.m. when it rains, the weed killer will get washed away and it will be wasted just like that. So for the paddy record, so peasants record every activities that related to their paddy. For example, on 20th of July, Encik Azhar will spread 3 bags of NPK subsidized fertilizer and then 1 bag of paddy mass fertilizer that he bought, which he already mixed the day before. So the reason peasants keep the record is so that they remember how much resources they have put into their paddy fields. So for the weed killers record,
So they record the weed killer that they use and its effectiveness. So like what was the effect? Was it good or otherwise? So that's the purpose of this record. They also calculate the cost for weeding and fertilizing per acre. Next. Okay, so for the process of processing padi into rice, Oh, tadi siapa nama ni? Siapa nama? Hafi. Hafi. Yang tadi, pergi yang slide sebelum tu. Actually slide sebelum ni, yang you perlukan dua tu je. Morning routine dengan week killer routine kan, betul tak? Then, selepas pukul 9 orang tu buat apa? Oh. Nampak tak? Faham? Dia punya tajuk dokumentari ni, petani bukan malas kan? So lepas pukul 9 dia akan berehat lepak kedai kopi, betul tak? Rasanya masa tu. So that perception yang orang kata orang Melayu malas, itu yang you kena relate kan, rutin ni you kena tunjuk lepas dia siap kerja tu sampai pukul 10 dia akan lepak kedai kopi sampai tengah hari dia pergi sembahyang. Itu daily activity. So ini perception ni bila orang akan nampak malasnya diorang ni pukul 10 tak pergi kerja lagi, betul tak? Then you kena kaitkan dengan perception, sebab tu dia tajuk dia tu petani bukan malas. Faham. Kan. Okay, pergi next slide. Okay. Okay, so Jadi for the ini bukan daily routine dah, yang ni dia routine untuk ikut musim, betul tak? betul. So rutin ikut musim pun normally you boleh cerita macam tadi. So bila sampai musim menuai, so macam tadilah, tadi musim menanam, musim membaja dia akan you boleh tengok musim. Okay, katalah satu musim berapa bulan. Dia mesti ada cerita kan? Dalam dokumentari tu rasanya macam tak ada. Tapi tak apa. Biasanya padi tanam setahun 2 kali. Tadi ada siapa tadi ada buat pasal hujan tadi, carta hujan kan. So dia tanam padi setahun 2 kali. Setahun 2 kali rutin pagi untuk masa musim menanam, musim membaja, musim menuai, padi masak apa semua. So you akan letakkan semua tu pagi-pagi. Dia tak akan buat kerja tengah hari, betul tak? Then baru kita relate dengan tajuk topik tu, sebab topik tu, kenapa topik tu wujud? Macam orang kata Melayu malas, apa yang menoreh getah kan. Orang menoreh getah mana ada orang menoreh tengah hari kan. Subuh-subuh lagi dia dah menoreh gelap-gelap lagi, betul tak? Betul. So the way you nak susun ni pun kan, grain separation lama ni you kena susun ikut musim. Tadi ni musim menuai. Bila musim menuai, apa aktiviti musim menuai? Dia cerita. Okey lah, tak apa. Pergi next. Nanti you susun balik. I rasa tak ada masalah. Pergi next. Mungkin dia jemur sampai pukul berapa ni, apa benda ni. Tu kan mesti dia nak separatekan biji padi secara tradisional kan. Okey, lagi? Next. So yang ni ada daily activities of local communities yang ada kat situ lah selain daripada peasants kat situ. So firstly, kalau tengok balik Google Maps, half of the Alor Pongsu tu selain di covered dengan paddy fields, half of Alor Pongsu tu apa yang saya pasal dalam Google Maps di covered dengan kelapa sawit. So I assume kat situ kelapa sawit is one of a significant economic activity in Alor Pongsu juga. Then livestock farming. Then some individuals might engage in livestock farming, including raising poultry, cattle or goats for meats, dairy, chicken, ducks or other products. Then small business macam kedai-kedai yang ada kat pekan tu. So small scale business such as grocery stores, eateries, tailoring shops may cater to the needs of the local communities.
then traditional crafts. So Ada tu artisans, ada kat Lobonso. Ini bukan kat Kuala Kangsar ke? yang mana? Yang small business tu ke? Kerana traditional craft. Saya assume ada dekat Alor Bongsu jugalah kat situ. Tak ada eh? Tak ada. Okay. Tu kampung saya tu. Saya tahu lah. Alor Bongsu? Kita tu dekat-dekat tu. Maknanya jiran-jiran kampung. Saya So, tahu lah. traditional craft tu memang tak ada lah ya Pan? Ya. Faham. Dia kalau macam small business, makan. Kan? Makan. Faham. Makan. So, you tahu Alor Bongsu dia majority community bangsa apa? Macam kalau dalam dokumentari tu, apa yang saya perasan lah, Encik Azhar tu, so dia nampak macam Melayu tapi bila sampai satu conversation tu, saya dengar dia macam cakap Banjar. So, Memang Banjar. Majority dekat bahagian Serai memang Banjar. So saya assume kat situ dia Banjar lah kat situ. Memang Banjar. So maknanya dari segi culture, you boleh highlight the Banjar-Banjar thing sebab dekat situ, dekat bahagian Serai ada banyak juga kedai-kedai dia jual makanan makanan Banjar. Dia panggil hari tu I nampak balik kampung tu, I nampak ada satu kedai tu dia panggil apa nama dia? Kedai apa wadai ke apa ke, kedai kuih lah, kuih wadai. Dia jual kan macam banyak jenis dia jual makanan tradisional, kuih-kuih tradisi. So you boleh highlight ke dia kuih makanan tradisi Banjar. Oh, makanan tradisi Banjar, faham. So lain. So Banjar, Melayu kita ada banyak jenis Melayu. Kalau Melayu Kedah lain, betul tak? Melayu Perlis dia ada sedikit, Siam sedikit. Kedah lain. Melayu Perak dia ada banyak. Dia kalau belah Parit Bunta, belah bahagian Serai memang banyak Banjar. So bila turun ke Kuala dah lain. Ke Taiping tu dah ada pecahan lain lagi. Ke Kuala lain. So interesting juga kalau you belajar nanti, you lagi banyak you belajar, lagi interesting sebenarnya. Okay, sambung. Okay, so next is education and healthcare. So kalau saya tengok dekat maps Alor Bongsu tu ada sekolah and klinik, macam klinik kesihatan kalau saya tak silap lah. So kat situ schools, community learning centres and healthcare facility may employ teachers, healthcare professionals and support staff to serve the local population. Then transportation. So individuals may operate transportation services such as taxi services to provide transportation within the local area or to nearby towns. Okay, next slide. So ni macam races yang macam Puan cakap tadi. Races yang macam Puan cakap tadi lah. Tak ada situ orang asli. Oh, tak ada. Faham? Sedap ni kau. Orang asli mana ni kat apa? Apa nanti betulkan lah. Kalau India pun ada sikit sesat lah sikit. Cina pun ada lah kan. Banjar. So kat situ so kat situ memang majority Banjar lah kiranya. Dan dia akan letak Banjar tu yang nombor 1 punya gambar. Okay. Faham. So lain tu Melayu yang lain-lain. Dia ada juga Jawa ke apa ke. Tapi majority memang Banjar. Okay. Faham. Majority Banjar kat situ. Okay. So next. Ni tahu yang suib sepatu tu kan? Dia Banjar kan? Dia dekat area, dia bukan Alor Bongsu lah, dia bahagian Serai nak ke Kuala Kurau. Faham. Okay, so ni cultural connection with local architecture. So ni rumah Melayu lama, also known as rumah panggung. So cultural connection, rumah Melayu ni the symbols of Malay culture and heritage. So they represent the traditional way of life closely tied to agriculture, including padi cultivation. So the presence of these houses near paddy field reinforces the cultural significance of rice farming in Malay society. So here I include the susunan rumah rumah Melayu tu dekat situ, like the elevation of rumah Melayu tu. Okay, so the layout of apa? Elevation on steel kan, house on steel. Okay.
So the layout of traditional Malay house symbolize Malay social culture. So in terms of construction, traditional Malay homes are also applied back and mortise techniques, which we call tanggam in Malay, in the construction process. Firstly, at the front of the house, which we call serambi, so it acts as a welcoming space for guests. Then the largest area is rumah ibu, which is the main space for family activities and entertainment. The middle part between the rumah ibu and rumah dapur is called susun ato. So it often placed between the rumah ibu and the kitchen to make it easy for women to move from both directions when feasts are held in a house. So next is kolong. Kolong is the multi-purpose space for various things from party activities to daily activities such as storage of equipment and harvest that located under the house. So here I would like to emphasize about kolong. So kolong refers to the space underneath the raised floor of the house. This area serves several functions related to paddy cultivation and rural life. So it provides storage space for agricultural tools, equipment and harvested crops, including rice from the paddy fields. And kolong also serve as a workspace for various agricultural activities such as processing harvested crops, repairing tools, or weaving traditional crafts. So the open design of kolong facilitates airflow underneath the house, helping to keep the interior cool and ventilated, which is beneficial for storing perishable items such as harvested rice. So I guess that's all from me. Ni rumah ni you ambil daripada mana? Gambar rumah tu ke? Gambar rumah tu saya terpaksa ambil daripada Google lah. Yelah. Boleh ambil pada Google. You kena ambil rumah tradisi Perak. Yang tu dia tak nampak sangat Peraknya. Faham. Kalau you Google rumah tradisi Alfonso Perak, so, rumah dia akan keluar gambar rumah-rumah tradisi tu. So you Rumah tengok tradisi. paling rumah tradisional Perak. So you tengok rumah macam mana lagi banyak. So rumah yang banyak tu lah you ambil. Okay. Ni macam ni, you Google jadi keluar satu you terus ambil kan. So you dapat I tengok ni macam style lain ni. Tak pernah tengok lah rumah ni macam ni. Tapi kalau you Google, pasal tak dia keluar banyak gambar rumah tapi ada beberapa rumah tu similar karakter dia. Dan you kena ambil yang sama karakter tu. So ni clue lah kalau you buat Kedah ke, Perak ke, Selangor ke apa ke, you type je rumah tradisi Selangor tu contohnya kan. So dia akan keluar beberapa gambar, nanti you akan pilih gambar yang hampir sama, paling banyak. Itulah rumah tradisi dia. Kalau buku architecture memang dia ada satu tu, tapi kalau yang cara mudah lah, cara kita cari dari melalui Google kan. Tapi kalau buku seni bina memang dia ada, tapi kalau bentuk macam ni dia tak nampak sangat Peraknya. Perak belah mana tak tahu ni kan. Tapi kalau belah Bagan Serai tak macam tu. Tapi yang gambar-gambar yang kalau you Google tu memang ada. Alright. Okay, faham. Tapi kan you boleh cerita bawah tu biasanya orang buat tempat untuk berehat. Pernah tengok tak drama-drama dia akan berehat di bawah rumah, dia akan simpan basikal dia ke, barang dia ke, benda bubu dia ke, peralatan memancing ke, peralatan ni bawah rumah. Kalau macam kanak-kanak pun dia main bawah rumah. Macam I dulu pun masa kecil-kecil I main bawah rumah, korek lubang congkak, main kat bawah rumah tu je. Okay. Yang ni you boleh refer kalau macam tradisi ni, kalau you nak lagi tahu, tahu kan Lat Kampung Boy tu? Tahu. So I dulu masa I kat overseas dulu, I buat cultural landscape. I pun tak tahu, memang I buat cultural landscape lah, tapi tajuk dia bukan cultural landscape, tapi I buat traditional house, padi apa semua, memang I ambil subjek sebelah Bagan Serai. So I refer kepada Lat sebab Lat tu dia ada gambar sketches orang budak main, orang meniti kat sungai. Tradisinya titi-titi dulu dia guna batang pinang, betul tak? So elemen-elemen tu kita akan pick up. Macam kadang kita nak cari gambar dah susah nak jumpa unless some gambar dia jumpa. Macam kalau pergi seberang Price, siapa pernah pergi Kampung Agong tu, dia try replicate balik apa benda yang dulu-dulu tu.
Tu kalau macam dalam buku LAT tu dia ada banyak sketches. Then I pun kita pernah buat projek dekat ni, kita nak kampung warisan. Actually kita panggil Datuk Lat datang office, okay kita nak karakter macam ni. Then dia akan sketch lah. So then kita banyak refer kepada Datuk Lat punya buku lah. Okay. Okay, next. Dah habis dah Zul ni? Ada lagi? Ada lagi. Okay, sambung. Terima kasih. Assalamualaikum and good morning. My name is Nur Aiman and I will proceed to the next part, which is the landscape type in the documentary that are worthy for conservation. Okay, so kapal next pada tahun 19 so for the petani banyak tau. Aiman. Ya. Aiman, you ada orang lain lagi ke kat ruang tu? Dua-dua tengah present Okay, skip you dulu, bagi orang lain present dulu. Tunggu sampai dia sudah. Okay, boleh tak? Sebab dia berlagu. Okay, skip you punya dulu. Okay, dah. Next. Tak cakap, tukar le. Kau dah tahu kawan tengah present. Ramai puan. Ramai. Apa lepas ni. Kawan ni dah sudah, you present lagi. Okay, siapa pula? Saya Aiman. Aiman seorang lagi. Okay, so next my slide is a lesson learned from the documentary. So okay, tak apa, sama-sama. The first lesson is about cultural identity and heritage preservation. In this documentary, the important to protect our cultural place and feel like we belong, even when things are tough. It shows how farmers chose to grow their own paddy seeds, not just to keep farming going, but also on to their culture, which is a big part of who they are. This reminds us how essential it is to keep our tradition alive and stay connected to our land, so we can pass down our heritage to the next generation. So the cultural identity from the community, diorang punya community ni kekalkan tradition punya tradition punya teknik or cara-cara diorang untuk padi ni lah. Dalam tadi mostly the Alu Pongsu punya community, diorang menuai padi. So the next is the traditional knowledge and technique. So diorang punya teknik and knowledge diorang adalah menggunakan traditional. So diorang punya value is preserving the traditional and the technique in agriculture. Untuk teknik apa yang tradisional yang dia pakai tu? Mostly macam menuai, dia pakai mesin ke pakai tangan? Pakai mesin. So dia menuai tu dia separate. Kalau menuai pakai mesin, grain separation tu dia buat manual ke pakai mesin? Mostly pakai mesin, tapi ada diorang punya cerita dokumentari ni, dia mengisahkan Cik Azhar ni dia nak fight untuk government untuk untuk diorang punya seed, diorang punya biji ni. Penghasilan diorang punya padi tu tak mencapai tahap kelulusan untuk government punya lah, senang cerita. So government punya benih ni tak sebagus diorang punya benih, faham tak? Faham. That's why diorang gunakan teknik tradisional tu untuk menghasilkan padi yang lebih bagus lah, tapi government tak nampak apa cara yang diorang nak guna ni. Tapi tadi I ingat slide siapa tadi dia ada mention kawasan Alu Pongsu tu, Cik Azhar dia ada satu kawasan yang dia buat organik, betul kan? Betul. Yang lain tu dia pakai konvensional, betul? Betul. So maknanya kalau yang untuk benih, I think dia biasanya dia akan ambil yang organik punya benih tu untuk semua. Betul. Then boleh cerita banyak grain separation, you boleh cerita untuk yang area besar tu dia akan pakai mesin, yang untuk area yang kecil tu dia akan pakai manual. Sebab manual ni sebab dia nak simpan untuk benih. Betul. Sebenarnya ada dua gambar kan. Alright, okay, sambung.
So yang ketiga, the third is the community engagement and management. So the valuable lesson about the importance of collective action and community involvement in protect their landscape of agriculture areas. The in under source the necessity for farmer in Alapongsu to unite and advocate for their right to preserve the integrity and sustainability of their agricultural landscape, such as a fluctuation in a set price imposed by certain entities. Macam Seed yang saya price, cakap, benih seed padi. price, benih padi. So, benih padi daripada kerajaan ni dia mahal and then tak bagus daripada organik punya biji benih. So, that's why dia orang nak menggunakan teknik tradisional dia orang untuk menghasilkan padi yang bagus untuk keluaran padi yang berasnya yang bagus untuk orang-orang kita guna macam tu. And then this fourth is the community seed cultivation. Dia sama juga macam yang tadi, sama dengan apa? Traditional Pergi teknik. start sebelum tadi. Start Start before tadi. Yang ini dia tak panggil transplanting, dia just panggil rice planting ataupun padi planting. Transplanting ni macam projek landscape pokok besar tu nak tanam semula, transplanting. Faham. Terms Okay, next slide. Alright. So, Ni lepas community. ni, Google senang je. Sebelum you tulis apa-apa term, you refer dulu masuk dia. Ikut dan je. Faham, faham. Okay. Okay, community seed cultivation. So, relying on cooperative seed is costly and risky for farmer. So, the seed often do not meet expectations, lead to poor yield and financial losses. In response, farmers are focusing on making their own high quality seeds. This move sufficiently highlight the need to invest in quality inputs and take charge of farming better result and sustainability. So, sama macam yang tadi, menggunakan benih daripada kerajaan, dia kualiti tak bagus, mahal and susah untuk diorang nak mendapatkan hasil duit satu and then the padi satu, macam tu. Merugikan diorang lah kalau menggunakan padi kerajaan ni. So the lastly, modern technique. Modern technique, traditional method of processing padi to rice are way more better than modern method. But traditional method produce a high quality rice because peasants will make sure there are no waste and empty hulls. Other than that, the peasant farm seed have a better germination rate around 90% and sometimes we reach 100%. But the germination rate for the commercial seed, which is produced with modern method, are only 70%. So, diorang menggunakan proses yang tradisional, organik diorang punya biji benih tu lagi bagus diorang punya hasil tu, 90% to 100%. But diorang gunakan commercial seed around the 70% maximum macam tu. Tu gambar mesin tu mesin apa tu? Ni mesin untuk wheat killer pula. Apa tadi? Baca. Racun. Untuk racun. Dia guna drone. No, drone ni untuk ni je, yang mesin yang bawah ni untuk meracun. Okay, next. So, the conclusion. Okay, Aiman seorang lagi dah clear belum? Okay. Sebelum conclusion kita dengan Aiman. Aiman seorang lagi dah clear belum? Lain? Belum? Okay, tak apa. Pasang you punya slide je dulu. Boleh? Then baru kita pergi conclusion Pasang slide Aiman seorang lagi tu. Kita tengok je. Ataupun slide Aiman tu, kawan lain tolong bacakan. Razik tolong bacakan. Boleh? Boleh. Kesian. Dia cakap nanti I tak faham. Berlawan-lawan dengan seorang sebelah cakap. Okay. Dia baca point saja pun tak apa. Alright. So, dia punya tajuk? The landscape type in petani bukan pemalas 2020.
The rural agriculture landscape. The agriculture landscape encompass the physical environment and element connect the agriculture activity in rural location. So the all of the element that contribute to agriculture productivity, whereas the broader rural landscape molded by the farming method. These environments comprises farmland, crop diversity, livestock regions, farming infrastructure, natural features like a river and trees, whereas as well as man-made aspect like a farm, street and boundaries. Ni So over. sekejap, Sadiq. Gambar yang kedua tu, paddy field sajalah, tak payahlah rice paddies tu main mana. Paddy field je. Okay, paddy fields. Alright. So the first picture around here, this Alfonso landscape, and then we go through the paddy field in Alfonso. Paddy fields, the flooded fields of Alfonso are the lifeblood of the local agriculture community that's giving a canvas for the HO tradition of rice production. The characteristic by her harmonies and then blend of a trace and flat areas submerged in water. These fields represent the culmination of a centuries of agriculture genius. And then we go to the second picture. It's a village's house. This is a rural village of Alfonso rural sceneries is filled with traditional and modern residents that perfectly integrate into this scenic backdrop of paddy field, rubber tree, and orchid. So this house rooted in the essence of a rural life, offer a glimpse into the cultural tapestry of the regions, where tradition and modernity coexist harmoniously. Okay. Next, the number 3, a canal near the paddy fields. So this is called irrigation infrastructure, like a channel, canal, and complex irrigation system. The lifeline of rice farming, providing a consistent flow of water required for the crop growth. And then these beautiful build streams crafted over years of agriculture wisdom act as a estuaries, delivering precious water to every corner of the fields where tender rice plant await nutrition. The waterway combine to form a symphony of sustains, supporting not just the crops but also the livelihood and custom of the Alfonso community. So the fourth picture is a wheat killer activity. And this is also a cultural element. The documentary also highlight the cultural aspect related to the rice cultivation, such as traditional farming practice, festival or ceremonies observed by the local community. So each gesture and tradition demonstrate the Alfonso people's deep regard for the land and its profound importance in farming their identity and legacy. So, and then the landscape conservation for Alfonso ni lah, Perak, based on the landscape types. Firstly, conservation of biodiversity. And the biodiversity is by preserving this landscape, the survival of critical habitat for local plant and animal. The preserving Mana the banyak burung? Mana burung ni banyak sangat? tak tahu. Aiman, mana Man? Man, Ya. mana burung banyak sangat ni? Diorang ni dia macam bermusim dia berhijrah untuk cari makan. Okey, sebenarnya tadi pun I cakap side contact, betul tak? So, Alfonso ni dia letak dekat Bagan Serai. Bagan Serai dia tidak jauh dengan Kuala Gula. Tahu Kuala Gula?
tempat sen Kuala Gula Perak, tempat persinggahan burung bermusim paling banyak sekali. Paling besar kat Malaysia. So kat situ. So maknanya dia kena pick up benda tu. Area Semanggul ke Puan? Tak jauh. Kuala Gula sampai sekitar tu. Ya. So dia macam ni tiba-tiba main mana burung ni banyak-banyak. Tadi awal-awal tak ada cerita pun pasal burung ni kan. And then Insect abundance ni apa gambar apa tu? Siapa boleh jawab? Dragonfly. Dragonfly ni tu apa? Dia macam kata ada function dia untuk sebagai pemangsa untuk makan insect yang lebih kecil, dan pada masa sama juga dia membantu untuk pollinating apa tu yang daripada pokok-pokok tu. Pollinator dia ada yang lain, serangga lain. Tapi kalau dragonfly dia lebih kepada memakan larva nyamuk. Tapi kalau pollinators lain dia boleh ambil gambar lain macam keluluk ke apa ke, itu pollinators. Right? so nak proceed terus number 2 or yang ni knowledge of preservation. So terus ke management of water resource. The properly managed irrigation system connect to paddy fields play a vital role in water management, helping to regulate water flow and distribution. The first feature is sustainable water use, protecting this ecosystem, save water and stop using too much water from local source, making rice farming more sustainable. And then the second is the role as organic filter. Plants and soil in this field clean the water by removing dirt and extra nutrients, making it clearer and safer downstream. And then the third is the preservation of cultural heritage. The rice field Role as organic filter dalam ni gambar barik tulisan apa longkang tak ada pun. Dalam tu ada plants. Kalau role as plant as organic mesti di dalam air tu ada plants. So dalam air ni tak ada plants. Macam mana dia nak organic filter? So kalau dia nak ambil point tu, dia kena cari gambar terusan ataupun ni yang ada plants dalam tu. Ni sekarang ni point dengan gambar tak kena. Alright, sambung. Okay, Aiman. Aiman mana yang boleh cakap. Dah boleh. Dah boleh, biar dia cakap. So for the lastly is preservation of cultural heritage. The rice field in Alfonso are special because they bring together nature and culture. Keeping them safe is not just about nature. It also about protecting the tradition and farming ways that are important to the people there, such as knowledge preservation. Preserving the rice field help future generation learn and carry on the tradition of rice farming from their ancestors. This keep the cultural heritage alive and ensure that the knowledge and practices of the past are passed down to the generation to come. And the next one is the traditional method. Choosing traditional way to grow rice farming is like honoring the lesson passed down from their ancestor. It's about sticking to what works and keeping our farming heritage alive for the future generation. Okay, tak ni Nur Aiman. Okay. Nur Aiman, gambar tak kena dengan dia punya point tu. Knowledge preservation dia beritahu musim padi tu buat apa. Dia just saya letak tu Kan untuk sebab gambar. dia tak boleh.
Kan dia kata for future generation dia belajar learn and technique tradition of rice kan. Tradition kan, traditional method kan. So letaklah gambar-gambar traditional way of practicing tu. Saya Okay. letak gambar mesin padi. Dah lah 2 gambar dah salah lah. Okay, next. Dah. Dah, so pergi conclusion yang tadi tu. So the conclusion, firstly the heritage preservation. The cultural landscape essential for maintaining a strong sense of place and belonging. Sustainable design strategy should prioritize the conservation of cultural heritage to ensure the continuity of traditional practice and the preservation of cultural identity with agricultural landscape. And then the traditional knowledge and technique. The embracing traditional farming method is paramount for sustainable landscape agriculture. This practice passed down through the generation, like those demonstrated by Azhar and other farmers, not only protect the environment but also uphold cultural heritage. The sustainable design should integrate this proven technique to ensure the longevity and resilience of agricultural landscape. And then the third is the community engagement and management. The collective action and community engagement are vital for mitigating threats to landscape agriculture. The documentary underscored the importance of farmers working together to address challenges such as fluctuating seed price, which can jeopardize the sustainable of paddy field. The sustainable design approaches should prioritize inclusive decision making process and empower local community to actively manage and protect the agricultural landscape. So the community engagement and management ni macam yang cerita tadi Cik Azhar and the others farmer, diorang ni macam bukan boycott, dia macam nak pertahankan diorang punya ni lah organik Okay, ni. sekejap. Razik, sekejap. Sebelum you teruskan, you kena buat juga conclusion. Tajuk dia petani bukan pemalas kan. Tu cultural practice, daily practice dia kerja tu yang orang bagi perception petani pemalas. Itu point yang tadi I cakap tadi. Point yang kedua adalah maybe source of the seeds yang dia dapat tu kurang berkualiti, so hasil tak menjadi. So orang kata itu yang orang kata malas, hasil tak banyak, betul? Betul. So nak lari daripada situ, dia develop new seed, dia develop dia punya seed sendiri. So maknanya 3 conclusion tu kena ada, penting. Faham. Untuk relatekan dengan tajuk tu. Right. Kan? So maknanya yang tu yang point nombor 2, nombor 3 tu berkaitan dengan ekonomi, dengan apa hasil dia, ekonomik punya factors dan juga hasil apa sama jugalah, ekonomik jugalah kan. So the source yang dia dapat, satu dia kena beli dengan harga yang mahal, kurang berkualiti, so dia dapat hasil tak banyak. So sekarang ni dia nak develop, dia developing ke dia dah buat ke yang benih sendiri tu. So mana 3 point penting tu kita letak, dan ini bertajuk petani bukan pemalas. So point dia 1, 2, 3 tu kena ada. Alright, faham. Okay, clear kan? Clear point. Kena adalah tajuk tu, kalau tidak apa salah tengok petani pemalas. Dia pun buka lah ni lain, mesti dia ada benda dia nak highlight dalam dokumentari ni kan. Betul, faham. So yang kita akan pick up 3 tu lah. Okay. Kenapa orang kata malas? Malas buat kerja, sebab tu hasil sikit, betul tak? Betul. Orang katakan tu. So dia tidak malas, tapi mungkin hasil dia tak okey apa semua tu. Itu perception dia. Alright? Alright, Puan. Okay, ada clear semua? Tak ada apa nak tanya lagi? Ada kot.
So pandai-pandai lah you letak point tu dekat conclusion dengan buat sebelum ni. So make sure gambar tu in relation lah, berkaitan lah. So sumber-sumber air tu biasanya Alfonso sumber air dia daripada Bukit Merah. Baik, puan. Terima kasih. Okay, next group.